El se pregătește, iar noi ne pregătim ca să o încurajăm cu aplauze. I'm talking to you, we got things to do, we got plans to make, and I wanna take you with me, yeah, I wanna take you with me, yeah, I wanna take you, have you told me out, I got things to say, hey, I'm talking to you, we got things to do, we got plans. Aplauze pentru această micuță extraordinară! Bravo, bravo, bravo! Toate aplauzele noastre pentru această micuță extraordinară! Mulțumim!